Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa tumrakal mu'minin rahimakumullah. Qul ya'an radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لشعبك يوم الجمعة أنصت فالإمام يطوف فقد نواد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Alhamdulillahilladzi ihtajaba fi hadhihi ad-dari an lawahidhi khalqihi wa amtana wa ala bi dhahrihi
وقدره وذاته فوق جميع مخلوقاته وارتفع. أحمده سبحانه حمد من أناب إليه ورجع، وأشكره على ما صرف من المكروه ودفع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله دل له كل شيء وخضع، وعلم ما تخفي سره الضمائر واطلع. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أشرف مرسل وأهدى متبع، نبي نظم الله به شمل الإسلام وجمع. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي التقوى والورع، ما ليل دجر وفجر طلع. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى يا جامعا لغيره ولنفسه لم يجمع. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan perlu kita sadari bahwa kita seringkali sibuk mengumpulkan harta untuk orang lain, namun kita lupa untuk mengumpulkan bekal akhirat kita. Padahal kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Harta yang kita himpun dengan jerih payah yang begitu sulit akan kita tinggalkan. Buktinya kita lebih mementingkan perintah atasan kita daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mementingkan hawa nafsu kita, kepentingan pribadi kita daripada kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Di sini padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun. Ada 3 perkara yang akan mengikuti mayit sampai ke dalam kuburan. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u nani, yaitu keluarganya si mayit, harta benda si mayit, dan amal-amal si mayit. Akan tetapi yang 2 akan kembali meninggalkan si mayit, sedangkan yang 1 setia menemani si mayit. Yang 2 itu adalah keluarga kita, anak cucu kita, jabatan kita yang kita bangga-banggakan, yang kita eluh-elukan, kendaraan kita, mobil mewah kita, apapun itu perkara dunia, tidak akan mau untuk menemani kita di dalam kuburan. Bahkan istri kita tercinta pun tentu tak akan mau untuk menemani kita masuk ke dalam kuburan. Cuma 1 yang setia menemani kita, yaitu amal-amal kita. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dan juga perlu kita sadari bahwa kita ini semua adalah calon mati dan akan menemui yang namanya liang kubur atau liang lahat yang panjangnya sama dengan kuburan kita. Namun jika kita termasuk orang-orang yang bertakwa, maka ruang di dalam kubur akan menjadi luas melebihi lapangan. Namun jika sebaliknya, amal-amal soleh kita sedikit dan tidak punya amal-amal soleh, bahkan ruang dalam kubur akan sesempit, akan menjadi sempit, lebih sempit daripada lubang semut atau lubang jarum. Nauzubillah subhanahu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Bukan hanya itu, setelah kita memasuki alam kubur, kita akan dibangkitkan
di padang mahsyar. Allah sendiri yang menjadi saksi kita, Allah sendiri yang menjadi hakim kita untuk menghakimi amal-amal kita selama kita hidup di dunia. Umur kita dulu di dunia kita sering gunakan apa? Harta kita, kekuatan kita, kesehatan kita. Untuk apa dulu di dunia? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal ahmaqu man ittaba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Rawahu Tirmidzi. Orang yang pandai, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengontrol dirinya, yang bisa mengontrol hawa nafsunya dan berbuat untuk bekal kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang merugi, yaitu orang yang selalu menuruti hawa nafsunya, akan tetapi ia berharap mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. An-nafsu katifli. Nafsu itu bagaikan anak kecil yang semakin dituruti maka semakin melonjak apa kemauannya. Oleh karena itu perlu kita filteri hawa nafsu itu agar tak semakin menjadi-jadi. Karena nafsu condong untuk berbuat kemungkaran, condong untuk membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semua ini termaktub dalam Al-Quran. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِهِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Yang artinya adapun orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka berada di taman surga dalam keadaan bergembira. Adapun orang-orang kafir atau orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dan orang-orang yang tidak percaya dengan pembalasan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan neraka. Ar-Rum ayat 15-16. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang perlu kita tanyakan pada hati kita masing-masing, sudah berapa tahun kita diberi kesempatan Allah untuk bisa menikmati hidup di dunia yang fana ini? Sudah berapa tahun kita bisa mengamalkan sholat Jumat ataupun bekerja? Apakah kesempatan ini belum bisa menggugah hati kita untuk menjadi hamba pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang bertakwa akan dijamin kehidupannya di dunia dan akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan juga Allah berfirman, inna lil muttaqina jannatun na'im. Sesungguhnya Allah mempersiapkan surga hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, selagi kesempatan masih ada, mari kita jadikan diri kita sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang beristiqamah di dalam amal-amal saleh. Mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idzin yatafarraqun. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fahum fi rawdatin yuhbarun. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdarun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim.
ونفعني وإياكم بالحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وغضوب الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع الصحابة والقرابة أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي الرحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم شدد شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم وانصر إخواننا مسلمي فلسطين واكشف قلوبهم وثبت أقدامهم وأهلك أعداءهم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله